ओके सो आज स्टार्ट करिया कौन ना परिसीमा पढ़ुଥିଲେ जे तो आज पर्यंत आमे कौन शिखिले ना जो विभिन्न प्रकार जो ज्यामितिक क्षेत्र अछि तार परिसीमा आमे केमते काढिबा शिखिले नहीं कौन ता नियम कौन किछि नहीं भारी सिंपल नियम कौन सबु बाहु गुडा को मिसेई दियो है ना नहीं तो ता भितरु गुटे स्पेशल केस कौन है ना गुटे आयत क्षेत्र भी परिसीमा में सेमती सबु बाहु गुडा को मिसेई बाहर करी पारिबा किंतु आमे कौन करिबा ना ता पई गुटे फार्मूला आमे शिखिले पूर्व क्लास रे हो ना नहीं कौन शिखिले से फार्मूला ना ना आयत क्षेत्र वर्तमान परिसीमा आमे केमती बाहर करिया शिखिले ना आयत क्षेत्रर परिसीमा परिसीमा समान केते ना केमती कोन आयत क्षेत्र परिसीमा बाहर करे पई फार्मूला टा में पछ क्लास रे कोन शिखितले दैर्घ्य जे कोनसी गोटिए तार दैर्घ्य दुईटा दैर्घ्य थिबो ना आयत क्षेत्र रो दुईटा दैर्घ्य दुईटा प्रस्थ ता भितर जे कोनसी गोटिए दैर्घ्य को आमे मापी दबा काई गोटे दैर्घ्य मापी देले आरो दैर्घ्य रो मापटा भी समान गोटे प्रस्थ मापी देले आरो प्रस्थर मापटा भी समान ताणु करी जे कोनसी गोटिए दैर्घ्य दैर्घ्य युक्त गोटिए जे कोनसी गोटिए प्रस्थ को आमे कोन करबा मापी दबा हला से दीटा को मिसई दबा फास्ट काम एटा जे कोनसी गोटिए दैर्घ्य को मापिबा केते हबो आउ युक्त ता सारे केते करबा ना जे कोनसी गोटिए प्रस्थ को आमे मापिबा जेति के हबो से दीटा को मिसई दबा सेति पई आमे एट लिखला दैर्घ्य युक्त प्रस्थ गुणन कोन दुई दुई काहे की ना एमती दैर्घ्य आउ प्रस्थ ए जो गोटे जोड़ा हला आयत क्षेत्र रे एमती केते जोड़ा थी आयत क्षेत्र रे एमती दुई जोड़ा थिबो गोटे दैर्घ्य गोटे प्रस्थ हला गोटे जोड़ा आउ गोटे दैर्घ्य आउ गोटे प्रस्थ हला आउ गोटे जोड़ा दुई जोड़ा ना तणु ताको आमे सबु न मिसेई की आमे गोटे फार्मूला बा गणित रे एमती गोटे फार्मूला गणितज्ञ माने बाहर करले कि दैर्घ्य युक्त प्रस्थ को आगो गुणी देई की ना सॉरी दैर्घ्य युक्त प्रस्थ को मिसेई देई की गुणन दुई कर देले तार परिसीमा हमें पाई जिबा है ना नहीं मन कर दैर्घ्य देइची 10 सेंटीमीटर युक्त प्रस्थ देइची 5 सेंटीमीटर ए दुईटा को आगो मिसेई देले गुणन दुई कर देले हला ताले केते हला ना 10 युक्त 5 को आगे मिसेया केते हला 15 हला गुणन दुई केते हला 30 30 कोन सेंटीमीटर है ना नहीं 30 सेंटीमीटर हला तो एटा हला कोन आयत क्षेत्र रो परिसीमा हमें एमती बाहर करबा शिखितले ठीक अछि आज कोन शिखिबा ना वर्ग क्षेत्र रो केमती परिसीमा बाहर करा जाय से विषय रे शिखिबा हला कोन शिखिबा ना वर्ग क्षेत्र रो परिसीमा केमती बाहर करा जाय से विषय रे शिखिबा हला वर्ग क्षेत्र रो परिसीमा ठीक अछि तो वर्ग क्षेत्र रो परिसीमा बाहर करिया मन तो फार्मूला एबे भी तो एत पर्यंत भी हमें वर्ग क्षेत्र रो केमती परिसीमा बाहर करा जाय से विषय रे भी तो हमें जानि ना हते ना मन वर्ग क्षेत्रटा भी गुटे चतुर्भुज के ना सॉरी गुटे आयत क्षेत्र के ना तण तार केतेटा बाहु थिबो वर्ग क्षेत्र रो चारोटी बाहु अच्छा वर्ग क्षेत्र रो गुटे विशेषत्व अछि कोन से विशेषत्व ए जो चारिटा जाक बाहु अछंती तांका भितर विशेषत्व कोन वर्ग क्षेत्र केस रे गोटिए गोटिए बाहु को मापि देले चारिटा बाहु माने सांगर समान बा एमती कहबू जे वर्ग क्षेत्र रो चारोटी जाक बाहुर माप समान मन कर गोटे बाहु को मु मापिली से 2 मीटर है
ताले बाकी तीनटार माप भी केते हो से 2 मीटर लेखा गोटे बाहु मन कर 2 मीटर है ताले सब बाहु गुडा 2 मीटर हम ना नहीं कहीं आमको कहुई एटा वर्ग क्षेत्र बोली वर्ग क्षेत्र चारिटा जाक बाहुर मापटा कौन है समान बुझीगला तो तेणु आमे कौन करिया ना गोटे वर्ग क्षेत्रटे नबा हला नेले गोटे वर्ग क्षेत्र नेले तार माप तो एक्जाक्टली माप नहीं कि करने आमे किंतु तू भाव एटा वर्ग क्षेत्र बोली हला स्केल खातार स्केल पेंसिल पकई काटिले जेमती पूरा एक्यूरेट ही थांता एटा हमें फ्यूचर रे सेमती करबा हला एटी खाली मु मापटा दे दोछ हला लागुची तो गोटे वर्ग क्षेत्र भलिया हम्म अच्छा तो वर्तमान ए वर्ग क्षेत्र रो एटा हला हमरो को एटा हला ख एटा हला गो एटा हला कोन घ बाहु हला नहीं ए चारोटी जाक बाहु अछि से चारटा जाक बाहुर ना कोन को ख बाहु आ गोटे कोन ख ग बाहु आ गोटे कोन ग घ बाहु ग घ बाहु आ गोटे कोन घ क बाहु हला नहीं ए चारटा बाहु अछि ना नहीं ए चारोटी जाक बाहुर माप कोन हबो चारोटी जाक बाहु गुड़िक बाहु गुड़िक रो माप कौन समान तेबे जाइकी तो आमे ताको वर्ग क्षेत्र बोली कहबा ना हला तो वर्तमान आमे जदि मु जदि कहबी वर्ग क्षेत्र परिसीमा बाहर करिया पई तू ताले कोन करिवु मन कर तते फार्मूला जणा नै कोन करिवु तू माने जहा माप देइथिबो जेतिकी तार दैर्घ्य उडाक देइथिबो सब उडाक माप उडाक मिसै देबु ए ताले एठी मु धर मने कर मु एठी देइछि वर्तमान एटा केते 3 मीटर 3 मीटर ताले एटा भी केते हबो सी 3 मीटर एटा भी केते हबो सी 3 मीटर एटा भी केते हबो सी 3 मीटर हना नहीं सब बाहु गुडाक समान तो वर्तमान मन मु यार बाहर करी परिसीमा केमती बाहर करी ना परिसीमा समान केते 3 मीटर युक्त 3 मीटर युक्त 3 मीटर युक्त 3 मीटर हना नहीं ताले केते हबो ताले 12 तामने केमती जान देलु ना 4 थर 3 की मिसा है जे ना तो बारंबार मिसेबा जहा गुणी देबा हना नहीं अच्छा मते कह ए 3 मीटर टा कोन ए 3 मीटर टा हां ए 3 मीटर टा माने सब बाहु मानकर दैर्घ्य मानकर हां सब बाहु मानकर दैर्घ्यटा बा सब बाहु मानकर लंबटा केते हना नहीं ताने मुई 3 जाकर लेखि परिबि ना वर्ग क्षेत्रर बाहु वर्ग क्षेत्रर बाहु गुणन 4 लिखि परिबि ना नहीं हैं लिखि हबो ना लिखि हबो काहे कि ना 3 टा हला कोन ए 3 टा हला वर्ग सब वर्ग क्षेत्रर समान बाहुर माप हां कि नहीं आ गुणन 4 4 थर आमे मिसेले तो आमे एमिति लेखिबा कोन लेखिबा ना वर्ग क्षेत्रर परिसीमा आमे बाहर कला बेले एमती लेखिबा ना वर्ग क्षेत्रर परिसीमा वर्ग क्षेत्रर परिसीमा
सीमा समान ए केस रे हमर कोन क ख बाहु युक्त ख ग बाहु युक्त ग घ बाहु युक्त घ क बाहु हैं लिखले सेमती एटा हम लिखुचंदी कहीं ना फार्मूला टा डिराइव करिया फार्मूला टा बाहर करिया केमती हला ताले परिसीमा कोन ना क ख सॉरी क ख बाहु क ख बाहु ର ମାପ ଯୁକ୍ତ ख ଗ ବାହୁର ମାପ ଯୁକ୍ତ ଗ ଘ ବାହୁର ମାପ ଯୁକ୍ତ ଘ କ ବାହୁର ମାପ ବୁଝିହେଲା ମନେ କର ଏଇ ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡାକର ମାପକୁ ମୁଁ ଏଲ ବୋଲି କହିଲି କଣ କହିଲି ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ ଏଲ କାହିଁକି ବାହୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟେସନ ଦେଇଦେଲି ସେଟାକୁ ଏଲ ବୋଲି କହିଲି ହେଲା ତାହେଲେ ମତେ କହ ଏଠି ମୁଁ ଏଇ କ ଖ ଜାଗାରେ ହେଲା କ ଖ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବି ନା କଣ ଲେଖିପାରିବି ଏଲ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କ ଖ ବାହୁର ମାପଟାକୁ ମୁଁ ଏଲ ବୋଲି ନୋଟେସନ ରେ ଲେଖୁଛି ହେଲା ଆଉ ଖ ଗ ର ବାହୁର ମାପଟାକୁ ଏଲ ବୋଲି ଲେଖୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ କାହିଁକିନା ସବୁ ବାହୁଟା ସମାନ ନା ତ ଇଏ ବି ଏଲ ହବ ଘ ଗ বা ଗ ଘ ଆଉ ଘ କ ବି ଏଲ ହବ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି କେତେଟା ଏଲ ପାଇଲେ ଚାରୋଟି বা ଚାରି ଗୁଣନ ଏଲ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି ନା ଚାରି ଗୁଣନ ଏଲ বা ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି ଏଲ ଗୁଣନ ଚାରି ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ବାହୁ କେତେ ଥର ମିଶା ହେଇଛି ଚାରି ଥର বা ଏଲ ଏଲ ଗୁଣନ ଚାରି ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି ଗୋଟେ ବାହୁ ଗୁଣନ ଚାରି ହବ ବୁଝିହେଲା ସେ ଏଲ ଟା କଣ ନା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଗୁଣନ କେତେ ଚାରି ହେଲା ତାହେଲେ ହଉଛି ଆମେ ଯେ ଫର୍ମୁଲା ଟା ବାହାର କଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସମାନ କଣ ନା ବାହୁ ଗୁଣନ ଚାରି ଏ ବାହୁ ଗୁଣନ ଚାରି এইটা ହେଲା ତା ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିଗଲା ବାହୁ ଗୁଣନ ଚାରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର ନବା ବାହୁ ଗୁଣନ ଚାରି ହେଲା ବାହୁ ମନେକର ଏଇ ପୂର୍ବ କେସ ରେ 3 ମିଟର ଯୋଉ ଦେଲା ତ ବାହୁଟା କେତେ ଧଡିକିନା କେତେ ଲେଖିବୁ 3 ମିଟର ଦେଇଛି ହଁ 3 ତାହେଲେ ପରିସୀମା କେତେ ପୂର୍ବ କେସର ହଁ ପୂର୍ବ କେସର କରିକି ଆଇଲେ ପରା ହଁ 12 ବାହୁଟା କେତେ ତାହେଲେ ଥିଲା 3 ମିଟର ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଶେଇବୁନି ସିଧା 3 ମିଟର ଗୁଣନ 4 ଫର୍ମୁଲା ଟା ବୁଝିହେଲୁ ନା ନାଇଁ କେରକ ବାହାରିଲା ଫର୍ମୁଲା ଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହବ 12 ମିଟର 12 ମିଟର ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ତୁ ମତେ କହିବୁ ହେଲା କହ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିନି ଆଉ ସେଟା କି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ନା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ନା କଣ କହିନି ଆଉ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ বা କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେଲା କରିପାରିବୁ କଣ ହେଲା तो बर्तमान कह आर माप केते देला को सॉरी एडा दे देला को
ଗ ଘ ବୁଝିଲା ତ? ବୁଝିଲା। ତୁ ଏଇଟା କହିବୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ଦେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଦେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଦେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କହ କଣ ଲେଖିବା? ପୁରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ଧାର କରିକି ଲେଖନ୍ତି ସେମିତି କହିବୁ ମତେ ହେଲା। କହ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଲେଖିବା? ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଆଚ୍ଛା ମତେ କହ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟା କି ପ୍ରକାରର କ୍ଷେତ୍ର? ଏଟା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି? ତୁ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଦରକାର କଣ କି ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ହେଲା। ତ ଯଦି ଜାଣିଦେଲୁ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁଗୁଡାକ ମିଶେଇବୁ କି? 5 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 5 ସେମିତି ହେଲେ ତ ପୁରୁଣା ମେଥଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା ଆଉ ଯୋଉ ଶିଖିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବାନି। ତ କହ, ଜାଣିଦେଲୁ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କେମିତି? ଫାଷ୍ଟ କଣ ଲେଖିବୁ ନା କ ଖ କଣ କ ଖ ଗ ଘ ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି, ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ଧାଡିଟା ଲେଖିବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏଠି ଖାଲି ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିଦେଇଛି ଏଠି, ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମକୁ ଏଠି ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଖାତା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଧାଡିଟେ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ହଁ ପିଲାଟା ଜଣା ଅଛି ତାକୁ ହେଲା। ତ କ ଖ ଗ ଘ ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ତାର କାରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ବା ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବୁ, ମାପ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ସମାନ ଅଟେ। ଏମିତି ଧାଡିଟି ଲେଖିବୁ ହେଲା। କ ଖ ଗ ଘ ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ କାରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ହେଲା। ଏଇ ଧାଡିଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ କଣ ଲେଖିବୁ ନା କ ଖ ଗ ଘ କ ଖ ଗ ଘ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସମାନ। ଆଉ ଏଠି କ ଖ ବାହୁ ଯୁକ୍ତ ଖ ଗ ବାହୁ ଯୁକ୍ତ ଗ ଘ ବାହୁ ଆଉ ସେଗୁଡା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଲେଖିବୁ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ସମାନ କାହିଁକିନା ସବୁ ବାହୁଟା ସମାନ ଅଛି ନା। ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ କେତେ 4। ଆଚ୍ଛା ସେ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଟା କେତେ ଦେଇଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିଲେ ଲେଖିବୁ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକାଥର ଲେଖିବୁ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ 20। ତାହେଲେ 520 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଏମିତି ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିବୁ ଅତଏବ ଦିଆ ଯାଇଥିବା କ ଖ ଗ ଘ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଦେଇକି ଉତ୍ତର ହବ। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବୁ ଧାରା କରିକି।
अच्छा एटी से अतएव रे दिया जाइथिबा क ख ग घ वर्ग क्षेत्रर परिसीमा 20 सेंटीमीटर अटे एमती लिखिबू नले सी जेहेतु आमु कहिची वर्ग क्षेत्र बोली डायरेक्ट कहिनी ना तू भी एठी लिखि पारिबू कोन ना ज्यामितिक क्षेत्रर भी लिखिले भी हबो होला ज्यामितिक क्षेत्र भी लिखिले हबो एक क्षेत्र क्षेत्रर होला लिखिबू अतएव दिया जाइथिबा क ख ग घ ज्यामितिक क्षेत्रर बा वर्ग क्षेत्रर परिसीमा 20 सेंटीमीटर अटे हबो ହଁ बुझिला तो वर्ग क्षेत्रर केमती परिसीमा बाहर एबे आउ डाउट नाही ना ନା जे पचारियो करि परिबू ना ହଁ ठीक अछि आज एतिकी थाउ नेक्स्ट क्लास रे हमें त्रिभुज संबंधी परिसीमा आउ विभिन्न प्रकार रो त्रिभुज जो अछंदी तांको विषय रे टिके जानिबा हला नेक्स्ट ହଁ क्लास रे एटा करियो ହଁ तापरे कोण विषय रे जानिबा हला ହଁ ठीक अछि आज बाय एतिकी थाउ ହଁ बुझिला बोलसे ବୁଝିଗଲା ओके थैंक यू